আগরতলা বিরখুং বাতাকতানি অটো রিক্সা সামুং খ্লাইনাय रक bai kok banglai tangka fatar hasini simi final lukurok birkhung kholabo phaiye angkhormani logi logino passenger rokni bag te mani khani rok সতনই বরকনি মালখুঙ্গ আচৌরিনা নাইখা অত মালখুং চালুনাই রক হাস্তেও ইয়াকমু রিমানি লগি লগিনো আবহাই পাতিমুঙ্গ খবজাগৈ তংকা ফাতার হাস্তিনি ফাইনাই রক আবানি লগি বিরখং বাথাকতানি সিমি আগুলি রক ফাইনা হনকে বারা गोबां सानो অত মথনাই রক তে বিরখং বাথাকতায় থাংফাই খ্লাইনাই লুকুরক মুংসাবো কেবং মুঙ্গ কলায়াতে স্রাংশলা আগুলিনি বিরখং বাথাকতানি কচাম টার্মিনাল ববনি কনফারেন্স হল লগ ট্রান্সপোর্ট মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীনি লগি এডমিনিস্ট্রেশনनि কতর থাইনি যত সামুং খ্লাইনাই তে गोबांमा सामुं ख्लाइनाय मथानि नायखलाय रकनो तयै आसालो कतर आचुकलाय मुं ख्लाइका आसालनि पान्दाव तंग त्रिपुरा रोड ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेशन चेयरमैन अभिजित देव ट्रान्सपोर्ट टांगबेदिगनि सचिव उत्तम कुमार लोध कमिशनार सुब्रत चौधरी আগরতলা বিরখুং বাথাকতানি अकरा नायखलाय कैलाश चंद्र मीना त्रिपुरा पुलिसनि आईजी मनचाक इपार सालतां हांगनि हांग नायखलाय राजीव दत्त सालतां हांगनि पुलिस सुपार डॉक्टर किरण कुमार के सालतां हांगनि ट्राफिक पुलिस सुपार मानिक दास चीफ मोटर vehicle इंस्पेक्टर विजय देवबर्मा आसालो तंगसुं लुकुरक जत फासिं तैनो काहामके शेप मानथुन आबहायकेनो गसिमुं रेखा मंत्री फियाबा गसिमुं रेफानो अतो मथनाय रकनि बागै लुकुरक केबो मुंग कलायखा हनके फाइ तंनाय सालरग एडमिनिस्ट्रेशननि बखाक्तै गोराक शेप नाहारजानाय हनि साका मंत्री सुशांत चौधरी बियो रिपोर्ट कखरां।